Finally, final sa Underbone Open. Final, Underbone Open. Bombahe! Bombahe! Whole shot, Arjun Palad, whole shot. Whole shot na naman si Arjun sa Underbone Open. Sa ikadua si Tapia. Katulo number 28. Pagpakanay. Underbone Open, Arjun Agonas, sunod si Tapia, sunod number 28. Grabe, ako kayo sa final Underbone. Dumikit si Tapia kay Arjun Palad. Dili sana basta-basta ang kontra ni Arjun kay veterano ni Tapia. Veterano kay ni agay, agay, agay. Agay! Tumba, tumba. Flagman, flagman, flagman. Tumba, tumba. Dumikit si Tapia kay Arjun Palad. Final Underbone. Pagpakanay. Agay si Dibon. Si Dibon, tumba si Dibon, tumba. Kirabon. Arjun Palad pa rin nangunguna. Hoy, ikatulo na si Joward. Ikatulo si Joward, ikatulo. Naapsan niya ng number 28, nakuha ikaupat number 28. Pagpakanay, Underbone Open, final hit. Pagpakanay, Arjun and Tapia, and Juart, Open Underbone final. Dini sa Roales, Carmen, Agusan del Norte. Pagpakanay. Allah! Allah! Gusto mo i-vertex si Tapia ni Arjun. Gusto mo i-vertex si Tapia. Gusto mo i-vertex. Dumikit na sila tolo. Arjun, Tapia, and Juart. Open Underbone. Grabe kaabog mga idol. Grabe kabibo. Agay, gilo pa ni Tapia. Gikuha ni Tapia. Gikuha ni Tapia. Gikuha. Gikuha ni Tapia. Gikuha ni Tapia. Gikuha. Gilupad niya, gilupad, gilupad. Gilupad ni Tapia, gilupad. Ayay! Jay, Jay! Ha? Ang karbo, karbo. Sayang kay Arjun Palad. Ha? Sayang kay Arjun Palad. Sayang kayo.
Tapia rin ako na, Tapia. O si Jewart. Sayang kaayo. Ikaduha na si Jewart, si Tapia rin ako na. Kusog kay motor ni Jewart. Sayang kay Saljon Palad. Double champion gid unta. Giunsa man nila, grabe lang kuan dia, kitapukan nila. Wagin ni andar. Alay, ikatulo ra ba si? Ikaupat ra ba si? Ay, ikatulo si Dibon, ikatulo. Ikatulo si Dibon. Ala, third si Dibon. Ala, second, number 7, third, Dibon. Mamaw, naka-third. Congrats, Dibon, third place.